फिर से आग लगने की एक बड़ी घटना हुई है। आग लगने की एक घटना हावड़ा के डोमजूर बांकड़ा इलाके में हुई है, जहां एक जूट मिल में भीषण आग लग गई। खबर मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंच गईं। सूत्रों के मुताबिक आग लगने की एक घटना आज सवेरे लगभग 9 बजे की है। मुकामी लोगों ने जूट मिल से आग की लपटें निकलती देख फायर ब्रिगेड को इसकी खबर दी। क्योंकि जूट मिल के अंदर जूट का सामान भरा हुआ था, इसलिए आग तेजी से फैल गई। आग की लपटों ने फौरन ही फैक्ट्री के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया था। फायर ब्रिगेड की टीम सही वक्त पर पहुंच गई, वरना पूरा जूट मिल स्वाहा हो जाता। दमकल कर्मियों ने घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया। जूट मिल और दमकल के सूत्रों के मुताबिक इस अग्निकांड में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन दमकल अधिकारियों का कहना है कि जूट मिल में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स नहीं थे, यानी कारखाने में आग बुझाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। প্রথমে আমাকে বাগড়া ওসি সাহেব ফোন করলেন এই মতো অবস্থায় আলমপুরে যে স্যার এরকম এই বাগড়ার ঝিলখানাতে একটা জুট মিলে ফায়ার হয়েছে, এই মতো অবস্থা আপনি একটু কাইন্ডলি তাড়াতাড়ি আসুন। এই মতো অবস্থা আমি এসে আমার 3টে গাড়ি দিয়ে আগুনকে কন্ট্রোল করে দিয়েছি। এই মতো অবস্থায় আমার কাজ এখন চলছে, যত সম্ভব আমি তাড়াতাড়ি কাজটাকে কী করে লাগলো সেটা আমি ঠিক বলতে পারবো না। তা আমি এসে দেখলাম যে বিরাট ভয়াবহ আগুন, সেই আগুনকে আমি যে তাড়াতাড়ি কন্ট্রোল করতে পেরেছি, এটাই আমার পক্ষে। না কোনো ক্যাজুয়ালিটি নেই, কোনো কিছু নেই। আনুমানিক কিছু আমি বলতে পারবো না। তা ফায়ার হয়েছে, আমি এলাম এসে আগুন নিয়েছি। না 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 কোনো ইকুইপমেন্ট নেই। আমার 3টে গাড়ি এসেছে, আর একটা আমি পাম্প চালিয়েছি ওপেন ওয়াটার সোর্স থেকে, সেটা আমার এমপি ভাউজারে লাগিয়ে এর মতো কাজ। ওপেন ওয়াটার সোর্স এই আমাদের এমসিবিটি আছে, এমসিবিটি দিয়ে আমরা আমাদের গাড়ি। আগুনের পরিমাণ ভয়াবহ ছিল, কিন্তু এখন নন কন্ট্রোলে। আমার নাম হচ্ছে হরিসাদ ওসি, ওসি আলমপুর ফায়ার ব্রিগেড। टान लेते ना साला बोलिए पाइप को टान फिर भी सूख जाएगा। बोलो फिर लगे फिर दे देगा। ये वाला फिर लाके फिर दिया दो चले ना ये दे यार।